ፕሬዚደንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ነበርቲ ዘዋዶ ትግራይ ዘትዮም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ነበርቲ ኣብ ጉዳያት ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ምርጋጽ ሰናይ ምሕዳር ሰላም ጸጥታ ስራሕቲ ልምዓትን ካልኦት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገማትን ዝድስሱ ሕቶታት ኣቕሪቦም ካብታ ነፃ ዝወፀትላ ኣላማጣ ብሰልፍናን ብድምፅናን ተሰሊፍና ኣብ ጎኒ መንግስትና ምህላይና ኣብ ጎኒ ጊዜያዊ ምሕዳር ምህላዩ ብሰልፉ ገሊጹ እዩ ኩሉ ህዝቢ ከም ወረዳ ከም ደዋው ዞባ ገጠር ይኹን ከተማ ኣብቲ መንግስቲ ዘለና ሕቶ ኣብቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ይኹን ኣብ ሰራዊትና ዘለና ሕቶ ግን ርብዒ ትግራይ ረኪብና 5 ዓመታት ንብዙሕ ዓመታት ጸኒሕና ተመዛበልትና ቅዳድ ከንዳ ናለገው ክዳን ይልገምበር ከንዳ ናለገው ዝእና ተወልዑ زيت حملنا كمان هذا دل كله بعنا يكون دقنا دلونتنا ناقلتنا هنا إذا حتى جينا في منجستنا ذلوا في مرح سراوتنا ذلوا تأييد سبلوا عند حرام حدا مسمر عسلنا عايتو كسلنا عايتو كسلنا بمن متأمر هو حزي زبيل ولا علو زبيل ولا علو حزبنا بمعراب تبرايد نهدر لنا يو بشراد نهدر لنا يو يا رب العالمين سرزم الله توسد اخويا احنا ما هرسنا حضر لنا الحمد لله رب العالمين اذا معراب بهال حزبس اي تقراي ديو اكاتايكم تقبر لكم مرحتنا حزكو شدش عامتو خرمت لا مصيو هما خاتم دوز حزب نرأيو تمالي ارحام مويتو تمالي نبرتو تورو حزله خال اخرم تلامزيو ولا دقاري قري اتهم دقنا حمناكم لنا ولا حنا لا بقى اتهم دقنا طرحت يخون حنا لا تግራይ تسعلاونا نسوا نحنا سالله تمسجن بماريام معلتي زنبره صلاي كاوز بوتا ጽንቅቅ ይልወጽዩ ሰላም ንነብረለና ማለት እዩ ደቂሱ ይነብረሎ ወላ ተጸላዩ ይኹን تفتاوي حزبي دقيسو زحدرلو خوينلو مالتي زيون قصالو خونلنا يو زغبا مالتي ببانكي بغزع كل عصصو بيلنالو عصي ولا كل افريس ولا مالتي توعلنا كمتي نايمت مريالم صنايه بقلصنا خازون بقلصنا نخفتينا نقالسينا كنقالسينا و افتم ختنا خازون مختنا نتو نقالس بفولي تقولينا هنا محوراي بوليتيكاوي ايكونوميكالي بسنو لبونا زي ترفه بفلاي مست بوردر مخانا بزح صقم بزحناي مالتي هذون تخرت كم تخالت يخونس تخرت كوابلنا مستي كبابناتي بوردر مخانو دومون نبرت الموساد امجس للخونه نبرتنا توحلو توسديو اقولن مسرت المعاتنا مالتي اذ بفولي كل المنجست كرينا لو لبل حتى لاني بريزيدنت غزياو محدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንህዝብ ትግራይ ኩሉ ግዜ ሓደ ዝገብሮ ጉዳይ ግዛት መሬት ትግራይን ምምላስ ተመዛበልትን ዘይደራደረሉ እይሎም ብምዃን ድማ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቱ ምለስዎ ምባሎም ነዚ ዝገልጽ እዩ ኣብ ዝኸድካዮ ካብታት ትግራይ ዝበሃል እዚ ጉዳዩ ስቃይ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ስቃይ ናይ ባዕልኹም ምግባርኩም ልክዕይሎም እቶም ፕሬዝደንት ሓንቲ ፈጽማ ኣሲራ ዝሓዘትና ገመድ ታያ ክሻሕዚ ሉዓላውነትና ወሰንነትና ምኽባርን ተመዛበልቲ ምምላስን እያ እዚኣ ነዊሕ ግዜ ኣሲራትና ፀኒሓ ኣብዚኣ ዝደራደር ዝኾነ ክስታይ ብለ ይፈልጥን ኣብ ፀገም ዘሎ ህዝቢ እውን እዚኣ ዘብል مجمرة زلل هزرايا بحافشة هزدو تجري بحافشة أبزاد درجة أزلهم ما تحنت حتهم تم هذا والتبعيدنا مهلهم كملوا زي مخالم لا ألاو الناس زي مخبارهم حزون معرف تجري ما حزو عفتحتي أتصرم غيرهم خالي قد ما كنا تزورون الناس اللهم هذا سلمت تماساساني ولا أوفي زلنا يهون تقديدهم وصيام الله جن زجدفوا حتى يهون زياتي حدا زجبرنا
ዘሎ ሉዓላውነትን ተመዛበልትን ምምላስ ትግራይ ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረቶ ቁመና ምምላስ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ውራ እዩ ዝበሉ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ አካታዒ ዝበሃል ዝኾነ መሬት ትግራይ ከም ዘየለ ድማ አብሪሆም እቶም ፕሬዝደንት ናብ ኩናት ክንኣቱ እንተኾይና ሉዓላውነትን ተመዛበልትን ምምላስ ብዘይ ምኽኣሉ ምኽንያቱ እዩ ኢሎም እዚ ተመስረተ ሓድነት ነትሕዝ ዘሎ ስጋት ነትሕዝ ዘሎ ተመዛበልትና ዘይ ምምላስ ሻሻ ዓመት ዝልዮም ናብ ሻብዓይ ዓመት ዘሰጋግር ዓይነት ዘሎ ስጋት ሓደ ዋና ቀንዲ ሕቶና ሕዚ ብጭቡጥ ናይ መላእ ተጋሩ ዘሎ ሕቶ ሉዓላውነትና ክንመልስ ኣለና ተመዛበልትና ክንመልስ ኣለና በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል መሰረት ሕቶታት ትግራይ ንክምለሱ ብትዕግስቲ እናተጸበና ኢና ንሰላም ብምባል ብዙሓት ፈተናታት እናበጽሐ በጀት ደሞዝን ተኸልኪልና ልምዓት ክቋረጽ እናተገበረ ብዙሕ ዋጋ እንዳኸፈልና ኢና ዝበሉ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ እቲ ካልእ ተዋዓለ ኣካል ድማ እዚ ብውነ ክርድኦ ጸዊዖም ዓደ ኩለን ሽግራትና ተላኡለነትና ምኽባርን ተመዛበልትና ምምላስን ትበሃል እያ ንሳን ከይ ትምለስ እዩ ተናዳድ ምዕፃዋ ተን ደሞዝ ምክልካላ እቲ ምኽንያታ ድማ ንኩናት ትዳልው ኣለኹም ክትዳለወሉ ኢኹም ዝብል እዩ ንሕና ኣብ ኢድና ካብ ዘለዎ ሕቶታት ድማ ምናልባት ኩናት ከይምርሓ ንጥርጥረን ተን ሕቶታት ካሊእ ሕቶ የብልናን ተን ተመዛበልትና ሉዓላውነትና ነዩ ስለዚ ኣደ ሽግራት ናይ ትግራይ ዘሎ ሽግራት ኣዲኡ ምስ ሉዓላውነትና ምስቲ መጀመርያ ዘበልኩን ዝተኣሳሰረ እዩ ካብኡ ወፃኢ ካሊእ ሕቶ ዘለና ኣይኮናን ኣብ ህዝቢ የጋጥሙ ዘለው ካልኦት ጸገማት ሰናይ ምምሕዳር ልምዓት ሰላም ካልኦት እዋናዊ ጉዳያትን ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ህዝብን ተናዩ ብምስራሕ ዝፍትሑ ከም ዝኾኑን ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስ እውን ብሓባር ምስራሕ ከም ዘድልን ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ኣገንዚቦም ኣላማጣ ውዒቲ ከተማ እያ ከተማ እናታ ብፋብሪካ ይኮነ ብገለ ይኮነን ሓውሲ ናይ ዕዳጋ ናይ ፋይናንስ ምንቅስቃሳት እያ ብዛዕበየ ትርየላ ናይ ነዊሕ ግዜ ባህሪ ናይ ኣላማጣ ዘላ ንምለሶ ንሱ ምቹው ንገብሮ እቲ ዘሎ ናይ ፀጥታ ናይ ገለ መልክደ ኩነታት ሃንግዶ ገለመዶ ዝበሃል ናብ ላዕለይ ነምፅእ እዮም ኣብዚ ይፈታሕ